Assalamu alaikum dear students. This is Utbah Safwan Khan and I'm your course instructor for macroeconomics. Students, today we are going to discuss about money supply, money demand and the banking system. हम बेसिकली देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में जो पैसा है, जिस तरह पाकिस्तान में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, चाइना में युआन है, इस तरह मलेशिया में रिंगिट है, इंडिया में रुपया है, ब्रिटेन में पाउंड है और इसी तरह दुनिया के दीगर मुल्कों की करेंसीज़ हैं। तो हम देखेंगे कि उन मुल्कों में जो पैसे की सप्लाई है, पैसे की डिमांड है और टोटल बैंकिंग सिस्टम ये कैसे काम करता है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं जी मनी सप्लाई। सबसे पहले मनी सप्लाई को पढ़ने से पहले हमने ये देखना है कि करेंसी और डिमांड का ताल्लुक क्या है और जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी पॉलिसी इन दोनों को कैसे मैनेज करती है, करेंसी और डिमांड को। क्योंकि जो मनी सप्लाई है ये ज़ाहिर है डिमांड के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, उसके साथ साथ जो करेंसी है या जो रुपया है पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसके साथ भी ये क्लोजली एसोसिएटेड है। जी देखें, सबसे पहले तो मनी सप्लाई का फॉर्मूला जो है वो है M=C+T। अब हम देखेंगे कि मनी सप्लाई जो है ना सिर्फ उसको स्टेट बैंक मैनेज कर रहे हैं बल्कि इसे आम लोग भी, जो कि मिसाल के जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, जैसे पाकिस्तान के तमाम तर लोग हैं, वो लोग भी इस पर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं और साथ साथ बैंक भी इस पर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। अब ये लोग कैसे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, सादा सी मिसाल आपको दूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं उसमें से कितने रुपए बैंक में जमा कराना चाहता हूँ, कितने रुपए अपनी जेब में खर्च करना चाहता हूँ और कितने जेब में रखना चाहता हूँ और कितने रुपए में खर्च करना चाहता हूँ। इसी तरह बैंक्स जो हैं, अगर एक बैंक में किसी ने 100 रुपये जमा करा दिए तो 100 रुपये में से कितने रुपए बैंक अपने पास रखेगा और कितने रुपए फर्दर आगे जो है किसी को उधार दे देगा। तो ये जाहिर है फिर स्टेट बैंक की पॉलिसी प्लस हाउस होल्ड जिस तरह आम लोग हैं वो लोग और प्लस जो हमारे बैंक्स हैं ये भी मनी सप्लाई पर एक अहम असर डाल रहे होते हैं। जो M है ये मनी सप्लाई है, C करेंसी है और D जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स हैं। तो इसको हम मज़ीद थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। एक एग्जांपल है कि जिसमें एक बैंक के पास जितने पैसे जमा कराए जाते हैं वो बैंक सारे के सारे पैसे अपने पास रख लेता है, आगे किसी और को नहीं देता। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने पैसे बैंकों में जमा कराते हैं। आपको शायद बैंकों की इस साइड का तो आइडिया होगा, लेकिन बैंक्स की एक और भी बैंक्स का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि बैंक्स में जो पैसे जमा कराए जाते हैं उनको अमूमन बैंक्स उन पैसों को आगे किसी और को उधार दे देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 1 करोड़ जमा कराया बैंक में तो बैंक उस 1 करोड़ को आगे फर्दर किसी और बिजनेसमैन को, किसी और शख्स को दे सकता है। तो हमने एक आइडियल सिचुएशन अज्यूम करनी है कि बैंक के अंदर जो पैसे भी जमा कराए गए बैंक ने फर्दर वो पैसे किसी और को उधार नहीं दिए। तो इस तरह के सिस्टम को हम 100% रिजर्व बैंकिंग सिस्टम कहेंगे। यानी ऐसा बैंकिंग सिस्टम जिसमें 100% पैसा जो जमा कराया गया वो रिजर्व में रख दिया गया, बल्कि आगे उसको लोन नहीं किया गया। तो इसको डिफाइन हम इस तरह करते हैं कि जो डिपॉजिट्स बैंक ने रिसीव किया है लेकिन उस डिपॉजिट को आगे उधार नहीं दिया, आगे लैंड आउट नहीं किया, तो उस सूरत में उसको हम रिजर्व कहते हैं। और 100% रिजर्व का मतलब ये है कि जैसे जितने भी डिपॉजिट्स आए तमाम के तमाम को रिजर्व के तौर पर बैंक ने रख लिया। यानी डिपॉजिट से मुराद बैंक के अंदर जो दूसरों के पैसे जमा थे और रिजर्व से मुराद बैंक के अंदर जो पैसे टोटल जमा थे, तो उसने तमाम के तमाम को रिजर्व के तौर पर रख लिया। जितने आए उतने रिजर्व के तौर पर रख लिया। बैंक ने सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, उन पैसे को रिजर्व के तौर पर रखा और पैसों को उस वक्त तक पड़ा रहने दिया जब तक जमा कराने वाले ने खुद नहीं निकलवा लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 1 करोड़ रुपए जमा कराए तो मेरे पैसे बैंक ने उस वक्त तक किसी और को नहीं दिए जब तक मैंने खुद निकाल दिए। यानी कि मैं उस बैंक के पैसे का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, बैंक आगे फर्दर वो किसी और को लैंड नहीं कर रहा। तो इसमें जाहिर है बैंक्स के जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो दोनों $1000 होंगी। यानी बैंक के पास मौजूद जो हैं वो भी $1000 हैं और बैंक ने जो वापस किसी के करने हैं, यानी कि जाहिर है जिसने जमा कराए हैं वो भी $1000 हैं इस एग्जांपल में। ओके, तो इसका अच्छा इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में बैंकिंग सिस्टम सप्लाई ऑफ मनी को इफेक्ट नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर बैंकों में अगर 1 लाख रुपया किसी शख्स ने जमा करा दिया या 1 करोड़ रुपया जमा करा दिया और वो 1 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है और वो शख्स जब चाहे बैंक से पैसे निकलवा ले, वरना वो 1 करोड़ बैंक में पड़ा हुआ है।
इसका मतलब बैंक्स का तो रोल ही खत्म हो गया मनी सप्लाई में। लेकिन हकीकत में आपको मालूम है ऐसा नहीं होता। हकीकत में जो लोग पैसे बैंकों में जमा कराते हैं, बैंक्स उनके पैसे को आगे फर्दर लैंड आउट करते हैं, फर्दर उधार पर देते हैं, और इसी तरह से बैंक्स पैसा कमाते हैं। जी, अब हम आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग जो है, इसमें 100% नहीं बैंक्स रिजर्व रखते, बल्कि जो पैसा जमा हुआ है उसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक्स अपने पास रखते हैं, बाकी उधार दे देते हैं। तो इसकी डिफरेंट रेशो होती है। कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, स्टेट बैंक होता है, वो डिसाइड करता है। तो जो अगर हम देखें इसमें कि जो अमाउंट है नए डिपॉजिट्स की, वो इक्वल होती है विदड्रॉल्स के, और तमाम तर रिजर्व बैंक नहीं रखता, बल्कि एक रेशो मेंटेन करता है। तो वो रेशो क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर बैंक के अंदर जो है $1000 जमा कराए गए, तो बैंक $1000 में से 20% मेंटेन रख सकता है अपने पास एज रिजर्व, और बाकी 80% लोन दे सकता है। तो ये एक जो है चीज़ इस तरह से काम करती है। अब हम देखते हैं कि मनी क्रिएशन कैसे काम करती है। अच्छा, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग जो है, ये इस सिस्टम में मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रख लेगा और बाकी हिस्सा आगे फर्दर लैंड आउट कर देगा। अब इसमें देखते हैं कि जी मनी क्रिएशन कैसे होती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि मनी क्रिएशन किसी मुल्क में कैसे हो रही है। अब एक बैंक है जिसके पास $1000 के डिपॉजिट्स आ गए हैं। अब उसमें से 20% उसको मेंटेन रखना है, और 80% वो आगे लोन दे सकता है। रिजर्व के तौर पर 20% मेंटेन रखना है और 80% लोन दे सकता है। तो इस बैंक ने क्या किया? इस बैंक ने $200 अपने पास रखे और 800 आगे फर्दर लोन दे दिए। दूसरे बैंक के जब ने वही लोन ले लिया इस बैंक से, उस बैंक ने 800 लिए और 800 में से 20% यानी 160 अपने पास रख लिए और 640 फिर लोन दे दिए। तीसरे बैंक ने 640 अपने पास रखे, और सॉरी 640 लिए, उसमें से 128 अपने पास रखे और 512 आगे लोन दे दिए। तो इस तरह से ट्रांसफ़र होता रहता है फंड्स, और बेसिकली इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, यानी कि एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ में जा रहा है, और इस तरह से टोटल मनी सप्लाई जो है वो 5000 जो है डॉलर्स बन गई है। जबकि इनिशियली हमने जो पैसा रखा था बैंक में वो सिर्फ $1000 रखा था। तो इस तरह से मनी क्रिएशन का प्रोसेस काम करता है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं जी। मनी सप्लाई का मॉडल क्या है? अगेन M इज इक्वल टू C+D, और ये मॉनेटरी बेस में है। ओके, अभी मनी मल्टीप्लायर M इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाई B, जबकि M मनी सप्लाई है, जबकि जो स्मॉल m है दैट इज मनी मल्टीप्लायर, और B जो है वो मॉनेटरी बेस है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जी कि जो फेडरल बैंक है या स्टेट बैंक है, वो कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। वो एक तो ओपन मार्केट मैकेनिज्म से कंट्रोल करता है, जैसे वो ट्रेजरी बॉन्ड्स को खरीद लेता है या बेचता है, और चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि स्टेट बैंक ऑर्डर करता है बैंक्स को कि आपने कितनी पर्टिकुलर रिजर्व रखना है जितना आपके पास डिपॉजिट हुआ है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्टेट बैंक जो है वो मैनेज कर रहा होता है। और तीसरा ये है कि डिस्काउंट रेट के ज़रिए से चेंज कर सकता है, और इस तरह से जो है वो स्टेट बैंक मैनेज कर रहा होता है मनी सप्लाई को। अब अच्छा, अब डिस्काउंट रेट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको मालूम है कि जो बैंक्स हैं वो आगे जब पैसा उधार पर दे रहे होते हैं किसी भी शख्स को, तो वो कुछ इंटरेस्ट रेट पर दे रहे होते हैं। और ये इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करता है। हम इससे एग्री करें या ना करें, लेकिन इस वक्त ये एक सिस्टम इन प्लेस है, और इन प्लेस होने की वजह से हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो स्टेट बैंक ये डिसाइड करता है कि मुल्क में इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट क्या चलेगा, और उसकी वजह से जो बैंक्स, जो मेंबर बैंक्स होते हैं स्टेट बैंक के, जो अंडर उसकी लेजिस्लेशन के अंडर उसकी जो उसकी एक जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर जो काम करते हैं, उन बैंक्स पर ये बाइंडिंग है कि वो स्टेट बैंक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो उसमें स्टेट बैंक डिसाइड करता है कि जी अब मुल्क में 5% इंटरेस्ट रेट रखते हैं या 15% इंटरेस्ट रेट रखते हैं। अगर 5% इंटरेस्ट रेट रखेंगे, इसका मतलब है कि जो शख्स 100 रुपया उधार लेगा बैंक से, साल बाद 105 वापस करेगा। अगर स्टेट बैंक ने ऑर्डर दिया है कि आप 15% इंटरेस्ट रेट रखें, तो जो शख्स बैंक से 100 रुपया उधार लेगा तो साल बाद 115 वापस करेगा।
اب ظاہر ہے 5% انٹرسٹ ریٹ اگر لوگوں کو اس پر پیسہ ملے گا تو لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ بینک سے ادھار لیں گے، تو اس سے بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی. اور اسی طرح سے اگر اسٹیٹ بینک یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 15% ہے تو اس سے لوگ کم پیسہ بینکوں سے ادھار لیں گے اور بزنس ایکٹیویٹی کم ہوگی. تو ان تمام تر چیزوں کا انٹرسٹ ریٹ کم کرنے یا زیادہ کرنے کا منی سپلائی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اوکے، اب اسٹوڈنٹس ہم آگے موو کرتے ہیں منی ڈیمانڈ کی طرف. منی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اب دیکھیں اس کی ڈفرینٹ تھیوریز ہیں منی ڈیمانڈ کی. جو کلاسیکل تھیوری ہے وہ کہتی ہے کہ کوانٹیٹی تھیوری آف منی کے مطابق ایم پی اور اس کا جو ہے پاور ڈی از اکول ٹو کے وائی، جبکہ کے جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. کس طرح سے کہ لوگ کتنا پیسہ سیو کر کے رکھنا چاہتے ہیں. کینیزین تھیوری سے ڈفرینٹ ہے اور اس میں ڈفرینٹ تھیوریز ہیں منی ڈیمانڈ کی. اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ ٹوبن کا جو ماڈل ہے کیش مینجمنٹ کا کیسے کام کرتا ہے. ٹوٹل کاسٹ از اکول ٹو فارگون انٹرسٹ پلس کاسٹ آف ٹرپس. اس طرح سے یہ ماڈل کام کرتا ہے. اور اگین کاسٹ آف ٹرپس ٹو بینکس ہیں جو، اور فارگون انٹرسٹ جو لوگ انٹرسٹ لے سکتے تھے لیکن وہ انٹرسٹ نہیں لیا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں یہ جو اس ماڈل کو ایکسپلین کرتی ہیں. اچھا، اب اس کا کنکلوژن ہم پڑھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ ماڈل اسکوائر روٹ فارمولا ہے اور یہ امپلائی کرتا ہے کہ انکم الاسٹسٹی آف منی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہاف کے برابر ہے. یعنی کہ اگر 10% انکریز ہوگا انکم میں تو اس کا مطلب ہے کہ 5% انکریز ہوگا جو ریل بیلنس ہے اس کے ڈیمانڈ میں. یعنی کہ انکم میں زیادہ انکریز ہو رہا ہے جبکہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے ریل بیلنس کی اس میں کم انکریز ہو رہا ہے. جبکہ حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کی انکم الاسٹسٹیز ہوتی ہیں جو ہاف سے زیادہ ہوتی ہیں اور انٹرسٹ الاسٹسٹیز ہوتی ہیں جو ہاف سے کم ہوتی ہیں. یعنی ہم انکم الاسٹسٹی کی بات کریں کہ اگر کسی کے پاس تنخواہ میں 100 روپے اضافہ ہوا ہے تو کیا اس کا 50% جو ہے وہ منی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہوگا یا 70% ہوگا یا 80% ہوگا. تو 50% عموماً نہیں ہوتا، 50% سے زیادہ ہوتا ہے تو ریالٹی میں. لیکن اگر آپ ایک ایزیوم کریں سچویشن جس میں ایسے صورتحال ہے جس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک طرح کے لوگ ہیں کہ جن کی الاسٹسٹیز جو ہیں وہ آدھی ہیں اور دوسروں کی فکسڈ این ہیں. تو ان کی انکم الاسٹسٹی 1 ہوگی اور انٹرسٹ الاسٹسٹی 0 ہوگی. اور اس طرح سے اوور آل ڈیمانڈ جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے جیسے ویٹڈ ایوریج ہے دونوں گروپس کے ڈیمانڈ کا. انکم الاسٹسٹی آدھے سے 1 کے درمیان ہوگی، انٹرسٹ الاسٹسٹی آدھے سے 0 کے درمیان ہوگی، اور اس طرح سے یہ چیز ظاہر کرتی ہے. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فائنینشیل انوویشنز نیئر منی اور جو منی ایگریگیٹس ہیں یہ کیسے کم ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. ایسٹس اسٹوڈنٹس 2 طرح کے کیٹیگریز میں ان کی گروپنگ کی جاتی ہے. ایک ان کو منی کہتے ہیں اور ایک کو نیئر منی کہتے ہیں. اب منی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کرنسی یا چیکنگ اکاؤنٹس ایسی صورت میں جو کہ فوراً سے اویلیبل ہو سکیں وہ منی ہے. اور نیئر منی کیا ہے؟ These are the assets that are used a store of value. For example, stocks, bonds, saving accounts. تو یہ اسے ہم نیئر منی کہیں گے. تو نیئر منی ان ایسٹس پر کنسسٹ کرتی ہے جنہوں نے منی کی لیکویڈیٹی ایکوائر کر لی ہو. فار ایگزامپل چیک جو ہے جو میوچل فنڈ اکاؤنٹس کے اگینسٹ آپ لکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو نیئر منی جو ہے یہ منی ڈیمانڈ میں انسٹیبلٹی پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں دکھائی ایسے دیتا ہے کہ منی کی ڈیمانڈ جیسے ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہو. اچھا، آپ منی ڈیمانڈ کے اندر انسٹیبلٹی کیوں ہوتی ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ اب آپ اگر دیکھیں کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ ایک پرٹیکولر پالیسی لے کر چل رہا ہے اور اس کے تحت وہ منی سپلائی کر رہا ہے. وہ ایک پیسہ مارکیٹ میں اویلیبل کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس پیسہ آئے اور اسے وہ خرچ کریں. لیکن ڈیمانڈ ویری کرتی رہتی ہے. آپ نے شاید امپلائمنٹ کنڈیشن سے بھی دیکھا ہو، اگر آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہو جابس کے لحاظ سے یا بزنسز کے لحاظ سے دیکھا ہو، تو جیسے جیسے یہ سب چیزیں چینج ہوتی ہیں تو ساتھ منی کی ڈیمانڈ بھی چینج ہوتی ہے. لیکن اگین میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ جو منی کی ڈیمانڈ ہے بعض اوقات وہ فالٹی سگنلز دے سکتی ہے نیئر منی کی وجہ سے. یعنی منی کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہوتی لیکن نیئر منی کی ڈیمانڈ کی وجہ سے جو سینٹرل بینک ہے اس کو یہ فیل ہو سکتا ہے کہ شاید منی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو اس لیے جو منی کی ڈیمانڈ ہے یہ انسٹیبل ہوتی ہے اور یہ ایک اہم ایشو ہے کسی بھی ملک کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اکانومی ہے کسی بھی ملک کی وہ پولیٹیکل ڈیسیژنز کے ساتھ بڑی کلوزلی ریلیٹڈ ہوتی ہے
اور کلوزلی ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس ظاہر ہے جس طرح آپ ہماری کرنٹ گورنمنٹ جو ہے پچھلے 2-2.5 سال سے آپ کو پتہ ہے ورک کر رہی ہے، اس سے پچھلی گورنمنٹس بھی کام کرتی رہی ہیں، تو یہ لوگ جو بھی ڈیسیژنز لیتے ہیں پولیٹیکل ڈیسیژنز، ان کا ایک اہم اثر آتا ہے آن دا اکانومی. اور ان چیزوں کی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کو چینج کرنا اور کیسے منی کو اس نے کنٹرول کرنا ہے، کیسے سپلائی اور ڈیمانڈ کو دیکھنا ہے، ان تمام تر چیزوں کا ایک اہم اثر پڑتا ہے، ان تمام تر چیزوں پر اہم اثر پڑتا ہے پالیٹکس کا، کہ ہمارے پولیٹیکل جو ہیلم ہے اس میں کون لوگ لیڈ کر رہے ہیں. تو جس طرح اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو آج سے 20-25 سال پہلے ان کا جو اسٹیٹ بینک کا چیئرمین تھا اس نے کہا کہ جو ایگریگیٹس ہیں یہ شاید ہمیں واضح اور بہت قابل اعتماد انڈیکیشن نہیں دیتے یا علامات نہیں دیتے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا پرائس پریشرز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. کرنٹلی اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہمارے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہماری بہت اچھی اکنامک پالیسیز ہیں اور بہت اچھے رزلٹس آ رہے ہیں. تو اپیرنٹلی اگر انڈیکیٹرز اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اس کا رزلٹ بھی ویسا آ رہا ہے یا ایکچولی گراؤنڈ میں بھی وہی صورتحال ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک کیئرفل انویسٹیگیشن اور کیئرفل جو ہے وہ ایک آبزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے، اب اس چیپٹر کے کچھ کانسیپٹس سے ہم نے دیکھا کہ 100% ریزرو بینکنگ سسٹم کون سا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس. یہ وہ سسٹم ہے جس میں بینکس جتنا بھی پیسہ جو ان کے پاس ڈپازٹ کرایا جاتا ہے وہ اس کو سب کے سب کو ریزرو کے طور پر رکھ دیتے ہیں، اس پیسے کو آگے کسی اور شخص کو ادھار نہیں دیتے، بلکہ وہ شخص جس نے پیسہ ڈپازٹ کرایا ہوتا ہے صرف اسی کو واپس کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں 100% ریزرو بینکنگ سسٹم. پھر ہم نے دیکھا فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کیا ہے، جس میں ایک پرٹیکولر فریکشن جو ہے وہ ایز اے ریزرو رکھا جاتا ہے اور باقی کسی اور شخص کو ادھار دے دیا جاتا ہے. جس طرح اگر کسی بینک کے پاس $1000 ڈپازٹ ہوئے تو اس میں سے اس نے 20% یعنی ایک فریکشن 20% ریزرو رکھا اور باقی 80% اس نے آگے لینڈ کر دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ جی منی کی جو ہے وہ سپلائی کیسے ہوتی ہے، اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ منی کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کیسے ہوتی ہے. تو دس واز اباؤٹ لائک شارٹ ڈسکشن اباؤٹ the money supply, money demand, a bit about banking system. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.